বল বল পুনর্বার বড় শট খেলবার চেষ্টা ঘুরে মেরে চেষ্টা ব্যাট সহিত বল কোনসি ভাবে কোন ঠেপর নাই সুন্দর বোলিংর নমুনা বেহতরিন বোলিং অজিত রায় इन प्रोग्रेस ऑफ थर्ड ओवर तृतीय ओवर चलता समय दलीय रन संख्या सेही 20 रन सीमित मूल्यवान द्वारा 3 विकेट को हराई पुनर्बार बॉल इन द एयर द ह्यूज ऑफ द सिक्स द मैक्सिमम व्हाट ए टाइमिंग व्हाट ए प्लेसमेंट ओसिन सीमारे खबारे पुनर्बार आछि दर्शनीय छक्का এই ছক্কার সাথে দলের সংখ্যা পৌঁছলা 26 লস অফ 3 উইকেট পর্যায় এই ফাইবার বালা টপ আর ভাই রেডি লাগছে that is the timing that is the placement what a shot what a maximum নিশ্চিত ভাবে দল জোপড়ে রন হারে কমিবার লাগিଥିଲା অশ্বিনীଙ୍କର এই তিন দিন ଗୋଟେ বাউন্ডারি ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଳକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍କୋର ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏଥି ସହିତ ଦଳୀୟ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 26 ରନରେ in end of the third over ତୃତୀୟ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି ବେଳେ मूल्यवान द्वारा 3 विकेट हराई पुनर्बार बोलिंग मार्ग को नूतन बॉलर राजा कोटा का पहला ओवर दल ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥତମ ଓଭର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଉପରେ 3 ଦିନ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଓଭରର ପ୍ରଥମ କିଲ୍ ବଲ୍ ଚକମା ଦେଇଥିଲା ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ବଲ୍ ସିଧା ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଲାଗିଥିଲା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ 1 ରନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏହି 1 ରନ ସହିତ 27 ରନରେ 27 ଲସ୍ ଅଫ 4 ୱିକେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପଡ଼ିଆ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖଚାଖଚ ଦର୍ଶକ द्वितीय संस्करण अनुकूल आरंभ हो सारी राइवल प्रीमियर लीग परवर्ती बॉल तो बार बड़ शॉट खेलबार चेष्टा घुरे मारे चेष्टा किंतु ना प्लेयर सहित बॉल भाबे कोनोसी भाबे कोने होई पारनै चकमा देथिला गुड डेलिवरी सुंदर बॉलिंग नमुना सुंदर भाबरे बैटिंग बोली जा देखछथि राजा पुनर्बार सही समान ढंग बड़ शॉट खेलबार चेष्टा किंतु ना एक्सीलेंट बॉलिंग बेहतरीन बॉलिंग राजा पुनर्बार डॉट हो जाते किंग बॉल पुनर्बार हल्का बॉल बॉडी लगिथिला से लॉन साइड रो मना कर देथिले कोन सिरो नै कोन सिकते नै दल सही अपरिवर्तित 27 रन रे